Good day to all my friends, subscribers, and viewers. We have another listing ready for occupancy units and few units left. So gamay na lang nabilin guys. This is Northwoods Residences located in Barangay Kanduman, Mandawi City. Walking distance to Ateneo de Cebu and Montessori School. So atubangan is Montessori School, Montessori din mulakaw po kagamay unahan nana po dito ang kuan guys Ateneo de Cebu, mga international school na siya guys. So sa unahan po gamay to na dito ang Metro Gaisano. Kung sakay ka gamay po a few minutes drive Talamban, San Carlos. So dapit ra po ni Talamban, University of San Carlos. Then Gaisano sa dito Pikas. So mao ni siya guys with balcony. This is 22 square meters. See? Nice city view gamay. So pabor ni siya dapit dito kung madto ka og airport. Kay Kanduman iglusot na to dito dali ra gyud. So more or less mga if no traffic mga less than 20 minutes drive. So ready na ni siya guys, kulang na lang countertop na ni mga cabinet. So mao na price, ang price nato sa studio unit is 22 square meters at 3.1 to 3.2 million pesos. 20,000 ang reservation. So na siya swimming pool guys. Tanan yun na balcony no. Yan na siya swimming pool. Then na siya gym. Then na atay one bedroom which is 28 square meters, 3.7 to 3.9 million pesos. So then napatay retail area 54.2 square meters at 10.6 million pesos. So man na siya guys no, 50,000 ang iyang reservation. Then kini siya guys nga condominium guys, nindot ni siya pang para sa mga estudyante. So mao nay naka-advantage. Then kung pabor po nimo trabaho dire sa may Kanduman dapit naman sa mga kuan diha negosyo, so there are businesses man po, so pabor sa ni siya mga subdivisions na po diha. Then going to north pabor ni siya. Then hospital naarasan ni sa pwede rasan magkonsolasyon ka, pwede rasan kas Mandawi. So daghan as manoy oh. So usbo na to no, price range is 3.1 to 3.2, 24 months equity at 13,000 pesos per month. So 13 13,000 pesos. Then the balance is bank financing. So mao na siya guys. Usbo na to no. Ang available units nato guys is 22 square meters which is studio units and one bedroom unit. And retail napay kanang sa tubangan 54.2 at 10.6 million pesos. So mo ni ang lobby. This is the lobby guys. So natamag kung natay tuyo diri ra ta. So mari ang front desk na gwardiya diha guys. So gamay na lang gyud ang nabilin. Mari ang paingon sa parking area. Okay? For inquiries, just contact me and please subscribe our YouTube channel. Thank you.